Komo soninkara o khibaru kama gambana ko khibaru oro khibaru kurumol gai kota sumo go boku kat gai o gari na khibari gambana ko or ko kadanga na laidu ngutu nanti mo gari gambana ko seresu tanga mo gadang evite kota rintonga lenki o gari serefana ke be invito daga ta kunu ken president de gambana ko international malali kago oro arenga dome Abdoulaye Diko journaliste international ngere Djibril Jara oro Kenya le katra lenki obre ne manne na gambana ku na développer na gambana ku ko sonin karai manne ni gambana ku manne njigi o gamel golleke mais serebe go ma invité nga katoga ne diga menki no présenter ne Malali Kagoro Kamara gambana ku international président nyani onata danga bismillah soyez les bienvenus Malali Kagoro Kamara kone Malali anchare minna ankhoro minna ewe mulona kentu. Merci beaucoup, merci inspecteur de police Samba Diarité, merci cher Abdoulaye Diko, merci beaucoup cher Djibril Jara. Ewa nke togoni Malali Kagoro président de Gambana International. Hogo trinkana hogar no trinka hallo daga sukuni. Donc c'est un honneur pour moi, une fierté. Donc nani ke plateau kama déjà on a profité kundara benugada organiser kengani gambana gajaga baru na remercier pour cette initiative. Donc kondungani rwangara komorobe donc gambana ro international lenki après zaroninga mara ali anteninga. Donc Malali Kamara na chare kanyaga badugula na karano ngani après na lycée nga après na daga université nga donc ainsi de suite donc kundungani na mugil mane malan donc lenko ga kota be do no do hanke be ga me kenni koma rum panke koma ro be ga soninkara e ga tini komo lada do kenga hanke na me. Merci Malali Kagoro dankuni nankanta odo diga mugo o konta lenki o danginya brake kama parce que o khanu o sergebe nyaayre imekatirini o dankuni nankanta tandro ko tenga ange katirini brake kama unke yime brake malun ko choma Abdoulaye Amara Diko Djibril Jara inspecteur Samba Diarité awa kiani Malali Kagoro o dan kunyi nankanta o dan dome gambana ko komba kebe o sugari wutu dome manne finu kuno ko sasa o gari wori on mulla nan tin kunyi bon hebega hinundi premièrement Soninkara gana koni il y a 3 couches sociales. Igona nungani kuntini horonga kunga kamundi angana daga nagane do hotana no nungani kunni nyamala nunga angana daga urera asure ure soro igona nungani tikomo donc première couche que le deuxième qui est yarni deuxième le troisième tami yarni donc il y a aucun rapport entre eux donc société ngana kemo menedi a joaleleo ça va éclater. Parce qu'il suffit banen bogo bakano ngani tani nanti kenti kushu keitani pour que explosion nandabari. Donc premier nga deuxième kama premier le deuxième nga ura ranken kama likeker no koto wa ay moma. Donc like nga na koto kebe ga ura kelini membo like ngora. Manene komago nyime manene ambrande komago. Pourquoi manene soronga balla komago manene toranda bate man ranchiki soron kagame force ne nanti minganda nya kome force nan kan sere nanti minganda nya kome parce que andunga lada koma gamu dungin keda man ne khawran jalle maguni khama kata allah man ne ranchiki soro ku khabe ni gaballa koma man ne ni khaga balla koma bon angatu l'esprit de domination hadamareme ni kapaleman dominer kenna linga dengan hadamareme ngama ko surtout soninke obaka soninko ngadi ikuna munda toujours sere anyi karan gatini holle même pe nyakamalam pe njare pe ngrangem pe intage pe ngomem pe soninke mentalement c'est comme ça kenganta karanga tanna haten tabakamed donc à un moment nantini comengai donc c'était une fierté
nyagamala nundaraga na daraja lay avec ganani Karunga Jawara nu histoire kono bafinda mbelenu na jaki na hondi na valoriser donc mais comme époque nu ndangi oga wati bedi sasa c'est la révolution donc révolution kagana koni ça veut dire que il y a l'éveil de conscience c'est-à-dire hakati ke be angeti ga Karunga Jawara ni histoire ni kono bokan hakati ga suruku be ni khilli komo kun khani histoire gumun kai mali tariku ni no nan koto Karunga Jawara ni ogana fay mande le 16e siècle Sondiata Keita jamu fanani Keita ni andi deuxième jam c'est Camara troisième c'est Doumbia mais man ranchiki iga Karunga Jawara ni wutu kunkama Karunga ni kunkagarni ma presque 18e siècle 19e voilà donc angatu est toujours ko nogobega serebe gaka mundi agana ni histoire nchana ube agana nya kono ana gemundi na haramporondi anidu wala kania anidu valoriser ne d'accord amanga haragana harodo honkollu ko hay kemme a problème honkollu ngando histoire ncha la définition de l'esclavage on a ton esclavage on a définition paille est-ce que ngatu nanta définition manya définition ga manya parce que serebe ga hayni kenga ngille gadina chigi na la définition na haye une définition na safa ah d'accord donc comme la colonisation et l'esclavage on nous beno gagner ni nonga komonga kunga ngille kadi na kuma une définition d'abord na critère ni gono rondi donc critère ngu benu tanka madangi kundi alla kungure d'abord ni ko sasa mali hay koma ko ngadi ouais mali ni koma ko nya ile mais mali ga koma ko kebedi ile lada nkutu kubito hazimu de lada nkutu ya bo ila kutu ka bachake o president sunta ka kolla wa ngani franje ko dawaji ndogo parce que donc amanga mali da ngeno ko oga mulana no kube tuta parce que du duori koma ko ke jangen no ko man ne kenta ko nya sobobu mo sugro kitu klimei koma ko no ko tora ke be kitelen don ta nyana sereda ko bon pour ça on a Mauritanie on y connaît on y mama on y remercier association wano ngante RMPS oui donc il y a do gambana ko idenali oui donc et de pays en pays oui donc ngari maganga oui parce que soninga ndebu ko ngani hay nauto galli Mali Sénégal Mauritanie Gambia asuni lada bane mangari iraba kame euro honnetan mais kusu ka augmenté ils ont un point commun soninga ndebi bane tanu ngani nanti komon kantanu ngani soninga ndebi bane tanu ngani nanti komon kundantanu ngani komon kanu en plus il a dit non seulement awanu ngani mais ni rille kento wai donc à un moment on a évolué on est maintenant au 21e siècle qu'un 21e siècle donc l'homme n'a itaga ikolinga l'homme n'a itere l'homme n'a igono daga ma Europe igono daga ma Amérique donc angana tere angile garangana anda honnu kita donc anke ni mega na tawo angana mire angana karon pai angana ni duna mumandi sere sunta le commun gengay donc finalement ça devient une frustration, une discrimination. Tu te poses la question, mais finalement, mani sigraningay. Donc c'est pourquoi ngegara gelijo paranganti irosigin kandia, mais maintenant va kota bedi au seredui. Donc serenga gana seredui ko samba ja tagara no be souligner. Mali meni sigin tankane. Afrique haina sigin tankane. Donc angana seredui kota be keta anga tunu nanti janka anke nyukoma ngade donc ketando serendra me hamuno bon gajange keno ko sasa comme oro i 2017 ya ando sasa na ange nyime fami enda manne fini janje bakka fini kuno konga e bani ger ko nanti odo ko kempene gunno ko yere comme France holandi kongo sare de keno konga o gisagi kongo sare do bunno konga e kunyi meaga digambe kongo sare do bunno ko ndekri fankange ga kutene ande man solution qui tati donon kay ngale o famu dini bon en réalité kambana ko il y a une grande avancée ngani de ko avancé be mais har gouvernement ga mata otay
parce que nga to gajengen diang perdi minna yang nan no anga jalle mang. Il faut jamais sous-estimer son adversaire. Gajengen ke ka jopé au départ, je me souviens, il y a kono ni samba jartenu malal kawuru nu debe no gondi serebane ka bane. Donc il y a kono kundwa. Donc il kuma serebane ranta kitene araga debe mu mankanga. Or que on est une organisation internationale reconnue mondialement. Objectif c'est clair, la lutte contre l'esclavage. Na komaronga ja. Na komaron batunga ja. Na discrimination gaja, na exclusion gaja. Na racisme gaja. Donc quand tu ramènes hara bane agana il faut faire attention. Mais kun daga di nombre que garsonu ngi maga jete ngi maga. Bon, au départ, en 2017, on était à Ouattara, c'est un peu de Sénégal, on était à Ouattara. Angana Siesu, on a commencé à voir qu'on dit qu'on a créé un montant numéro qui est walla. Donc, par exemple, 2016, il y a un acteur nantuar ne kumarongaja. Moi, j'allais pas croire. Ah bon? Pourquoi on a dit Kenko? Non, mais c'est-à-dire, agno imendi akongara comme on sigintan kankendi, anoku imendi à l'époque, nanti, okusimarunga lana kebakade. Ah, d'accord. Mais Arianka de Moulada qui devait ni Soningoku d'Amba, Mamou de Moulada qui devait. Bon, là, en réalité, n'ge me bane personnellement, ouais. N'ge mani distingue. Ah, d'accord. Aucune association cadre n'a dit. Week-end non concours, on a dit là dans nos week-end. Week-end ni yano quoi. N'ge gagné ngana sere wati be, n'chinon tamido karagonda gatimbe ni toko lycée ngaraya. Donc ado sasa narange me ma kaso lingo debende. Gelina daga lycée ngado sasa naga kaso le rolle mango debende. Ah, d'accord. Donc mais maintenant haringa tereketa. Donc oli halle regadi continuer garangenga. Nangile regadi kunu après. Week-end nous avons dit j'étais dans le domaine associatif. Ngay mek ngay ga kebe merle la danga har sanga singunu ndo imanchu asu etinga tele parce que aganindo association rino ni me ni tele kene. Mais kila da no kunda utinanga uni fainga. Ken utine ko tabane sere wori katinga no hola kan konko subhana nanti on daga teremboy. Oku bange soni ngona ti dago tanan daga dago mboy ko tinan daga dago mboy bada nyimpa tugunne asaka oma hargiri aga gri kundu bo ati manin chare ya ke subhane tino itinali malalia wali ton daga dago no nya kuta toroni ati lenki daga langa na iler ni yer konko tidda titre boye aga linga ka daga ni kamaka tere boye bada man ni xama akota igeti xandaga texembo igeti xa kungundu xenkonga i mere mundi xoxono ngono man ni mi xama akota igeti xa wundu man ni ma sanga sigi ngani ma serenga na bade nyani ma bade ngani ma donc serenga na bono ina i meno ga kubeno gan likono ina kunga wala gonni d'accord donc Eric nene ya di harakatu ado kelengi na ngeni peut-être ni daga na lara dabar ken ko tay même pas tout ne da kamam paratu ken ni galli gambana gama ho inde galli les années didro no ga ile no ngano watbe 2010 donc ado ki sa naga gegen ke angana hari ga angana lemene khaya tatul ngono ko kompe professionnel malal kagro comme toujours wondo ogata ko xanne be kama wakati daga parce que au sud fanke ke wutu dome bo ngana fa indi comme ngere jamane ke be ko murtane ado Gambie ado Sénégal ado Guinée ni legine ko fili e suni président bane niya bo Mali nya président ni fili manne sababu leti ken khayi o mula trinde non trongo kat dono parce que diga menge be yani bo ga miso ke en ko nyana 45 minutes ya voilà bon nge me maranga na trindindi nganga nge me bane trindindi ni Mali président be ganu na mpungari Karagoy oui. Parce que effectivement 2017 nandaga warama début 2018 oui. Association bane ani nongani soni ngomba ngenga aga koma onga jenga kenga ni RMFP oui. Bon à un moment donc tension nous linangri oui. Pas krenga de tension ko gagri tension nous gagri wakatibe oui. Ida surona gati sanction to konga kama oui. ni retire
Ah, donc sanction ko CEDEAO mo ko quoi. Sanction. Ah, d'accord. Ce sont des CEDEAO alors. Ici, Golian ko CEDEAO mo ko. Exactement. D'accord, ok. Kunchuru na timpa krenga dia Samba Diakité yere akenga ka pasoro ko. Mamadou Diakité. Ado Adama Sani Sissoko. Yetina. Ado Sembala Coulibaly. Sanction kusoro na kati sanction mutido kuna kati abatenga ni bagindi. Boygari bagindi anga tu gambana hankenga na jope ke harin trinkan ninto hullondi ke lakante. Angana itina nganto hullondi ne modi ke irakati. Donc surtout shogel ko kala gamako batra. Avion ngiri halena daga kamunga. Kamu angana sirengu tu baka avion dina sedi yankana. Ama gollen kinyi. Donc keta iraga kinyo munyange gamaga kara idi situnun dura munye. Bulgari situnun dura munye ote association hatta onu me association kiangana hillo yo magade. Bon en réalité nous on était médiateur. Nanche karoko le domaine iraga gembe mobe. Bon on y kenga ngonde kundu notoko ken ngonde ngega sernewe kotai Abdoulaye Konate ana abakatringa. Il m'a appelé ken na nyinga conduite nganga kate portement yo. Nanti bo sasa ida hay numero nga siti tana de kundu na shwanda ba. Doru na chugandindi do mena. Nti comment ça na chugandindi. Atino il faut faire un choix sinon au coup on va faire un choix on en retire baka RMFD. Nti bo d'accord nti nke da mundu nyaki ma président. Nanti ngase ni do mena est-ce que nyaki anda nke décision kala yiba atino bureau exécutif on décide nyaki ala. Bon nti adanga ni sasa en trinque 24 heures ngana kontia ngarna diabe boy la kranga encore il m'a appelé à 7h49 agarin kere kondo donc tinda ngani anga kamo anda kitani ni landi do halle bante atongo makitani land wala mungu do bane gambana idrani kapi. Donc ntim makitani landi do halle. Bon finalement ati maintenant aga to no be anna shwanga de barni doru na agoto hade Kengoto parce que ditongu beaucoup il gara da sugandi ndenga na kuli nda kendiga me ko no be tani ngasende wara telephone ngutu ngati nini nga sapumpa ina message non trenka nyaare ngai kundula idin sote baka numero 4 ndaga siti tanari idin sote ado numero yugo ni Congo 242 itoka kama ni toko sote ni coordination idin sote baka itoko sote ne baka situnundi bo ada nyinyi sitununga bondega mana situ idin sote baka kenga kati CEDEAO ida sanction idin game sanction bo iga dinga sanction ne keta ko kukaitu hil ni doro bon igadi mbogore nge tokoti ke kara iketa parce que landa baka ke kara kenga dogo ku wagaro dunia international ndo kundwa arni international siti ko be gar soro nyankandi kunya daga siti munyi gar nya voilà donc igara ku beno bagindi man ta ko folla nga international bon en réalité international kereima me gar soro ku be nyankandi kunya igara soro ku beno nyankandi kungara siti ke créer dara igamana ko Bamako migrare gambana ko Bamako atani Mauritanie ga bangenga soro igono ga no ngani da kunya khandi mo kunchu lingo kala voilà donc soro igono ga Sénégal bo hari ga miyan khandi ido campe malato bon Gambie ainsi de suite ba ko tani nge megara jamaki hay ako igra soro benu ya khandi ba ka biyo nga kunduru ngana longa bon maintenant itona to ko lay asa antenne gambana ko Bamako bonte gambana ko Bamako Mauritanie no ngadi Sénégalais no ngasitinde Gambia no ngasitinde kella ngana gambana ko Bamako donc bonti sasa donc nga kaytu ngarampe ngema hokki danga ndi kungo nga kamaten kota su ndabo ko salam alaikum gambana ko Bamako salam alaikum gambana ko Bamako ngega kaytu ngarampili no kununda re gambana ko international ngega madiga mengo bonde da kaytu ngarampili ndi danga récépissé ngarni gambana ko international tibo sasa gambana ko Bamako 40 walla après ngana serle kunula sorotana no ga giliti karatu gambana ko junior ndi a pas de junior international okuni international sasa kenke jamanu nat mangare Kenya droke fay ke kundu gambana ko international Kenya droke ay kenke nangele na bambran kanen ka hay
C'est-à-dire Maliens, tous les Maliens nés égaux, même devoir, même souveraineté. D'accord. D'accord. On a d'attention tout Syrie. Engrais doni, engrais kaitini rempli na gambana international. Difficulté somme worken no nga sudunge tandigan kanne keiba. Bon, au niveau de Gambana, on a pratique un mani président. Konyi président Gambana Hydra ni président. Donc on gagne ni vice-président ni gagne tiere kondo. Donc Gambana Hydra ni président na. Mangare. Donc ogara wende kondo bon asuda to qui approuvé. Mais nganode. Voilà. Donc je crois que mankange que tire nangre de batenga jonga kempalai. Donc yogonuti no toranta Gambana o to que utiliser. Pourquoi? Mais ce n'est qu'un gagne, il serait faux. Voilà, on te pourquoi quand tu utilises les tinors, on t'a utilisé les passadaniers, qu'on a utilisé, il t'aura mis gamin au fait de. Dis oui, mais qu'est-ce que tu gamin au fait de? Gamin au international. On a mis qui t'a kenga, on a mis qui t'a roto honné, mais. Pour lui mettre plainte que l'on a comme. Ah, il a coqué, il est bagabaka. Tu n'as pas compte de bagabaka d'à passer, tu n'as pas avocat de galera gagner. Sincèrement on beaucoup sangen dolo so ben kadaga avocat parce que du horenga nyinyi wallahi na plainte londi rasunu nambono me rasunu benu ga ma ngera me cotisation nga kapai soronga international cotisation nga no donc kulanta kin avocat alors que en connaissance de cause ngia tout nanti perdre d'accord donc ntini avocat trindi gelira ga gagner parce que ngia ti gambana ko fedde ngia angene Abdoulaye Diko pour qu'on a plainte lingue kama il faut que nous ayons Abdoulaye Diko. Mais nous avons Abdoulaye Diko, nous avons Abdoulaye Kamara. Donc, nous avons plainte de d'accord. Mais pour le qui Soudan qui aime parler, explique que Angari Kaitin Bia Rampili. Explique beaucoup de frontières, mais beaucoup de Karabangia. Bon, Kaitin en réalité, la démarche non c'était juin 2018. Mais juin 2018 nandaga wara voilà nandaga wara ma janvier 2019 nda dossier qui wara suspendu pour que oraga mes femmes no mobe ogana mes femmes no magani association no legane mais hibega siginga lagari biton tigeni kenni iga sage critique ngana tire sipicentoma ti soronda ngani kondo ba keni nya alfarugo da daga yogo nguni nanti o gemen na kentu halle ni alfarugo da ngani da koralla komo surun ko fonda alfarugo war kenguni na fera sunya kudo gamana usuga nyana bane bo keni ni critique ngai nanti recipient kama exact donc iga to ken ko no d'accord bon ti golle ke kondo ke moi je pensais que nanti mais ça mes femmes d'entangana donc il a ramené mais hari go da côté pour que on leur niveau tout bien tangala da batano mais kenge boy gambana o kenge que madame Tunis serait dans l'Ethiopie gambana o ke yo tout ke kenni maga itabu don ti préfecture ndangane bon ina récépissé mbagindi donc finalement sinon garno janvier 2019 de tane récépissé c'est juste quelques semaines mbaga bon mangare donc ngana gobo odaga malin kagai donc objectif nous be no go magati arantia na ngile gadi na kunka rondi timalinga donc na ngale no ngani gambana na deni meringa ina legal ko voilà lengi kota ke est-ce que no gambana Haidara harsa khayfina dobe ba Gambana Haidara est toujours le président d'honneur de Gambana International. Mangari. Anya tu intendita Gambana International, mais président Fanan ni Gambana Haidara quoi. Exactement, Gambana Haidara ni président. Bon, agni kenno ko wanda man tampie ka kitano ko komi kursilu SPC Mbacké est-ce que Khalsim Mbacké nyari dey ma khotanya ndabatinga. Bon, Khalsim Mbacké ngada mais là n'est pas la question. Question nga nobe kama tampie noko. Bon, anga to kegani hankebe ani me bane ganani peut-être anga télé vite fait
mais ke gani hanke be jama panke ngani donc jama panke ke di jama atampien gabi ngani surtout ce n'est pas un projet de développement. Bon, c'est un combat. Angani président de Gambana international, donc soro kubeni keti Mali, na utu kheriwane, nandaga wara karta, nandaga wara Bafrara ni, nandaga wara Bamagabuguni, Kainerani, soron déplacé na lita kumambiri, soron nketi o papa lana yamba maka muntaka jariso ajani hamesi so gosu so ile kunkeri ile gi fita jinno boro wor gajaga ime ida imbello soronga ile harnugunton katu gajaga bane ke yakarun katani gedumbulu donc kudo imaka mini dakhuni kari or kunchori khenne soronga bo isitini filmene anga manne yime mendan toro bo golle ken ronga en tant que responsable de Gambana international la lutte contre l'esclavage et discrimination donc manne dan toro soninkonga and manne fami khibarenga igo o khabilani kuragani giro kono ke mona bon ndona côté bitine ke ko prenari toranga parce que côté Gambana c'est un combat. Ngana combat menene surtout combat begani comme okuma odo du horonga me nodo du horonta me ando du granko du tago du jaro du commando que so ando du na so na me donc finalement que ni mentara tout sur qui compter donc deuxième des choses encore au menu sur quoi franchement itampion au kama parce que ganda ni ol menu sukanda ko kota bane nanti sasa kenke on taradia tani inam pa ina ko gideke mais soro ile gana etininta di soro tamiati no kwadi maigonu gati manu komi haba nu komi donc anga tu kenda golle kotondo kama nandri ni no bane soro beni igeti kutunte nyani imani fiti garu imi jate duna ya garin chobonga itimani feti horo ine kundenga ya gare suduna kunni sare mani nya iti kumbetu horo adi sare fabeni boigi nyiri sara no ku ni traite nantis komonya ni igado serkafuni nga debunga igati kunda horo an maniktan na kukungada bon du koma kukungalenke munge meke magalle murago banen parce que kenta sere atu hibe gadungane logo magaonga mais il faut que tu aies le roman ima ni sere lontenge I haba ni sere lontenge hein mais ngani hay encore il y a un espoir parce que kubenu ga dunga kumaronga ngani hay asure membrang tenga na kumaronga donc au courant que combat côté que be ganu ngani donc d'une part manda nondi espoir nganu ngani parce que l'homme non brantenga ha beaucoup d'ankoula da meontre donc maintenant c'est pourquoi ngega na ni sene na surtout soro hilia mundo no jamakede jamake ga na gabon takawana jamake so li bane koti ba juna kunga ya garu l'homme c'est la nouvelle génération angara kokita tani anda sukita akuteke kagume madunge kunda khirse madunge ampawa madunge annega madunge kusuwara nungan itokono ngan ankismanu madunge anko madunge isu tokono tanyu kunchwa ama kusuwara lumunu kodo yagar kubane kitatan parce que dunani bravo génération nyama c'est la nouvelle génération consciente lumunu ndo yagarunga karasu non chirenya no voilà d'accord donc agara nobo ngarni inspecteur nokobe tora ke noko voilà sorobe no kebega passé en toute honnêteté au gagner pendant 2017 non oui d'accord coordination de à l'époque nti yarni seren karoma les gens ne croyaient pas comment dire ande ko coordination nti yarni seren karoma kenga gati man delulu nyama nanti yarni seren kari parce que hora contacter gratuitement kenkenge hora contacter nanti aringa tamboyi ngana kinya gajaga na saganga kenta dire amna tugana espèce sur place har virmaite amna espèce ngari gana na sonde donc
musula anta kuserenga na kome kwe ina force ni nanga komenga, c'est-à-dire la victoire il faut arraser. donc akoto kenga angana nyampora ko mutu anta uturodi anta mugonta mutu anta gotonta mutu anda kana fartia oui anta la fartia bo surobe ni kaga gajanga iga gamba na ko responsabilité ni nga bo iga ntidiga mu ntibaka tele onti diga kanne mu ko c'est-à-dire hora ko ki kulanta utu. bon en réalité nga serenga benga ke anga tu problème ke men mania igonu daraga na médaille nunga takandi anani machima kupun maduta kupu makati kupun maduta o quoi 8e de finale ngo mari kinye quart de finale nga o quoi o mari ke demi finale nga kundaga médaille nun takandi o di médaille ligi jimi te côté donc anga na médaille langi jimi nga kupun maduta on a farti ni bakanga on bakanga ko donc on va récupérer les médailles un jour quoi. Ah mais parce que toi d'accord ange Samba Diakité antu intenga nino ouais o ma sitanga de malal kagoro tu intenga nino o ma sitaide sire su tu intenga ni gambana hankande ko nanti da sitaye ima sitaide agolia adi yonki nyakine na yonki sacrifice comme Thomas Sankara Samba Diakité ga daga tasifga oda ojonu ndo video ndo photo ngari wodi ida na misida ngari nda no gondia ire sotti misida ko selinga mallo modi ke serebe ga da kalle ngari malali serebe ga da kalle ngari face en face ado serebe gama har demi baka malali kula banono ba to sila khibare ke wallahi masala fe ngegri misko mama bono mpalle ko mpaba ma bon daga dua nchagi kanga boga gili kake do miside ke pepera uture ko do metro keme no ngande buri mugu debi no nanti kheninga nge merike mugu soro linjagata ti dukrojiti ti khenanga nti me kheninge bon kenini wo tengene jar sonkunda o daga jar sonkunda o bugu dononga donc o bugu dononga nde soro mugu lara batano e gatini aganaro miside keken koni bo ona kari sanke merike mugu ntoronga parce que nda ko gambana ko tafsirga kama na ndalla gana dunge ngana daga tafsirga ngama juma nchaliti soronga aruna dabo miside kesu ngatele salino ko parce que la dum mutida bo kha problème khote ngi kharo soroku na ka miside ke balé tout à fait donc voilà bo ngeni no nga bo kemburi impo mu fonne gelinga bama ko bo imaba nantilla internet salli miside ke mais ogdaga miside ke ke futuro nga khirno ga miside ke rakhe gulan kuma serine ko bo raga woro miside no sali jirge buri gulan no kusu ngetal mamin non ton challi di sorona maga gaja imagati fofu no challi ko on chala alla kanyani de mo kenal kaba bo isor kutunya fay ko donc o gi sali kendi may go hono gulanu nyankati de miside ke auto tajinga na miside ke suyori e nan daga ninke me khaburin kanji sa kembe digare voilà donc ngega misiden no nyani bo igari video ni soro ko ni gari video ngi maka ngari ko non chitin tongori misiden no ngako tu vois bo gamba na ko do yonki nyakine ko exact kudo khabila kena libéré ko tout à fait donc kudu ngani président Malal Kagro voilà commande SPC bagandi lengan tu inte yani jamanu commande me ado mali melo an chankum def sersan ko def tanga soro kallano ko beni gebogo kundu o leader khore ke jan hamme sisoro ado gosi sisoro ado wusu sisoro alla ganda hindia amen bon tant que président man décision kita katike sasa bon déjà gondu beno ganyange na utu na soronga ni sanctionné na embargo likama na soronga ni harakatu bakar de bunde wakati ujunu na ati serebe ga kara wakati soro tamia sanko ogana hari soro benu ga kati tafsiri ga igada inoko igada fosco shindabari lani donc ogana kenchu jate kapaya wakinyene soro tamia mangari
donc serebe ke gambana ko ma tele matamu ko ta kiyene tamu gambana ko serkalla daga soro lani me kundu du hore ngara ona kencu jotene ona kencu jatene I hoyeke ay lani me serebani yugo gora bani yonkem bogu ado baflabe ado yar kasego kundu la déplacement ko kundu ona kuncu jatene manga kebe ya ran paga nyaga kare donc ona kempala condamné fermement ado sasa kibaru benuga tinkare c'est grave là-bas actuellement donc il kunda listing d'abord sur tamido kabu nanti ganari ni karnia tinkare dogume yande kende beri ma haranci degume franci dogume be gati na listing d'abord parce que il debu dungo ngandaga nanti sa sintaga ladande maintenant sur na gati ambogo idebe ke din nandaga ngani kunchuro na gati da menyu kunge har sa bringa hayno ngani mangare igubane nyidi kundu kenya munde indaga yaqiya mais yagaren paba tike ni komenga yagunge ngembogo mene amangare donc anangari comment la situation araga n'a dégénéré mode donc on a qu'un condamné mais hibe garo choqué encore sambagara nobe ko tora noku kenni keso aga krakonu soninkara amma de mi degume mu ko aga condamné amma de mi alimami mu ko aga condamné amma sire mu ko aga condamné amma islami mu ko aga condamné donc finalement on mani saramena voilà mo ken no ko kunga mulla sorobeni na condamné kumland kona parce que ku komen na fakanya quoi comme angana daga dunano kusu angana ilen kita maron kita nya milliardaire nga na ngorunga maga nyogo ngorunga maga soninke nga khida kome ganda maga maranduro ya na fakanya ko donc komen kale aygo ime gon ko bajagale mine kingiran ko njare ati komo yugo uligo ferigo si go arakeno kura khafata sunu sa khafa ba ko bo ki ku bange bajagani ko mentalité ngay voilà ken kani hakle nyimai donc mais keju falle sorobe ni ke kara ige khate ige bogi kani yangan khate ko an manne kitana na ko ogala famu en tant que responsable de Gambana international. Bon, en réalité sorobe nuga haragati sorobe nuga kati sorobe nuga kara kongra como 20 association banenta malindi association nunga bongani parce que yatini imango hillana nungani imango hilli ho agebe o premièrement anke ado nyaki voilà est-ce que certains ni no to a uganda ko sironga nungani salafuti banda wanungani oui sero kelenyanga nungani oui sanga kelenyanga nungani oui CSP nungani CSP nchuronga haikunu ku octobre danginte ki septembre danginte serenga karima baflabe donc amanga bo problème ngani be kundu nati anga tu tension nganya ngana war no do mena c'est tout à fait normal oui ngena ronga ngana du Gambana international oui donc ago na binne na golem pay na binne pay na dumbe pay ko amanga nkiana kanengade yeganu RMF penga iti akambuno sere suma attaque manga RMF pencherenka mogo mo sekonda bare anya keto da kwa kamandanga no maka kamandao oda ko siti kamo ma ko siti kamo okuno kunto do financement no ko on do tore be sondome aina do me aina do financement gay financement do sondome aina do financement ngade d'accord ngati seko c'est-à-dire soit on a manifesté soit on a autorité nous saisie soit on a procureur nous saisi Nations Unies ou Anjo na saisi parce que kuni ngesiuni direct ONG nous tro inisiuni direct donc ngani saisi kundu ikunkara gouvernement khili kun ya ministre khili kemuro kutenchu de kundu na confirmation kininga odo 3h du matin malal ka guru andi mina ansi vene direct kunno ko kenno ko fatam panji jamanna famude bon anti Nations Unies ado droit de l'homme les associations internationales kunanchi vene Union européenne nous hari yere kundu la préfecture nga kundu ni suini bon d'accord il faut anchi vene haruga taxu ko bon ser ko wele ga bogu gelli soroga me kité ni condamné o ganti ma laké est-ce que yimme duru nan xawa o ga be sefa kamaba ngay lener ni katikenga nga ntu ngu nak nokko timman ya timman la warana tim donc na rulle na binne na dumbe RMFP ni na rulle
kubanu ni na dumbenge men na binne jarte nga mundi na ho hoiga nkia na kanende ngira anta munda ndu take igandenga nda munda ndu take igandenga agenu ke tani kada kana ka hu na golleya agenu na dumbe tende kana kanu na nda kana ka hu na dumbe ya donc CSP nga no kunga giri modi ko engagé nongania parce que ku otabane ngati baflabe bagenga donc oro anta taunu du horonga kumbonondin oro anta taunu du horonga RMFP bonondin mais kanga na igonu technique maga ko konnenga ni RMFP ou RMFP to ou gonta RMFP munda ana c'est le contraire c'est le bega munda RMFP to breme ken no ko gamana international parce que yana du ta ko ta su honta ngero la buri jaten na ndala du ngene yani ngai direti donc on t'a donné donc c'est sur ça il faut qu'il n'a pas moi parce que gadjane a hajunga hibe ken solidarité oui un problème on peut un problème au choix problème oui amangari donc au choix gana menye ora solution kitay mais ho bane gana tia telemono jerte kay wallahi yankambon sikka suntadi angara tunanti hakenanga kutu khrenanti hakenanga au moins harambane gana yenna kutunari yeriya heki lenga derni renforme harambane gana daga genay inan kamunu ba nan kamunu ça c'est andi me khala jiwra ken hagla yi bon ndi gono me galanga igonu kanu ngani bon hari ngani to agullo hinundi intanjabini que soit dit mais ko ngara gomo gobe moi je préfère quand même une to birenia kenga ni arranger ne dinanta ti di kambuka kona mangare voilà président international o danga dome toujours o fatangade est-ce que saranga kebe gam palle sasa jamange be gam palle parce que angol nyammo ko ngesi mo yogo konti siri ara gen kebe la khinga angere girina famu ila man kebe kino in commencé na nyimbe jonko fonne bana anti yande na khari nyante kara shoko an ko no fe andi gollini dome bo ka andi ni serbe gam famu ko inati bo peut-être ka ko no yani bo kengere no khura soronda bo serkallano sero kubeni ge bagu ge be juger o gama tu medun igama tu menantir sere kari o kaw manne bagu no ko kita katke o kuda khasusa sako bon sero benu ga bagu igama juger je crois que angana comme do kel logo mari sino gana manifester oui banderole be affiché c'est-à-dire ba o recommandation on dit oui a recommandation on dit donc l'impunité anga tuma lo problème ngani hebe l'impunité c'est-à-dire Allah sere kargolle ngana menta juger anna hayanta juger anna ho dabara anna hayanta juger donc il faut que sere be gana sere kargolle nga en juger ana condamné ana illegati ani pening ana purger parce que anga toga mutini hariya kamana konanti une loi criminalisant l'esclavage non c'est erreur corporelle ngani parce que anga tu hay gollu kontonte nga kono ke une loi criminalisant, pénalisant et sanctionnant l'esclavage. Parce qu'il y a une loi criminalisant l'esclavage que n'y a tani nanti bokumaron ni crime mais angana serenga komenga il faut pénaliser la personne, il faut incarcérer la personne. Il faut nandaga kasonga, il faut nagasinga tuka. Ina sina haki yuko kuna ndanga kengana kasonga anga kekasya kekatuana kemba na lana siki golle kega kawo kana tichaza kuna no samba jarita ngana tserenda kome asireti asireti me hota nantaka hala asireti bana ande fotu ko nandi tele kaso donc na fante har kumana aminga gajanga funyana donc il faut une loi criminalisant, pénalisant et sanctionnant la pratique de l'esclavage là surtout selon que nous gatini komonga oui. Parce qu'au coup d'Akenga au gouvernement Nyonkolanda, do ONG international Nyonkolandi, nanti ogama hera katukutu komonga, sino tami lenki alle, sino tami do karago lenki alle, kulle munkaga lini gamana kurumba créé, kenga nyine gamana kabare nchoko, yarni gamana kurumba créé nanti raki sumanu ni komaronga di ntagari. Donc o gara barte ngara no be ho daga ni barte ngoto ngan gadje nga utu ke tan kurumba kuntarni sere kiti diga fankene parce que kota erini le 21e siècle ke duna sugu gri bo angoto soningem be gani en karkarante soningem palle lengi sere sunti sikina de ko me yima
ndang mugo soninke mbane an soninke mbane bo soninke yagare mbane falle agare menchar na gatini ma feti hore dunanti kitana yagare suga ki yagare remen no ngutu na sara nanti kennati ike ma feti hore bo problème ngani be kube no gatini ni ko non mais nke mimi medjat parce que iron en plus ke digame ko comme ta dungena kaman to kono aga sigira be nda to kono parce que ngana to ko igona famu no sebe mais wallahi billahi nginta hananga ke ko on jencere ndangana ha nanti aha kube no ga tini ko mo nga fo sharia nanti he kun kama atinda ngani no tikunti ke ma sala hollede wallahi voilà on tundande mu sefene wenje ke quand même téléphone donc wenje fa ke kundu wenje soroku ikunyi mede classe nan duguta nan to sorobe ni gatini tikunu komonya c'est un handicapé total. Et de beaucoup de gens kundi bugu saran kollo no boy mesefe alla i den hardo nani ga igene do shokenga bo anti kundi ranjene pasi sorofe ko donc ngeke nyime famu yenda bersudi famu ta ko nyani soro soninkem nyime harem palle o me hare suori parce que dalla golle ke o ga tirndindini na kabila ni tirndi eski kabila duna aya karenga yekini agare mesa na kengati ni ikutuntengi maima veto ornya soningemba voilà donc soninkara ya un grand défaut soro na tunandi yagarunga ina sare kitena sanche parce que wori ibana yagarunga katitini be ire mu ibana yagarunga njare ni ire mungatini manifesto horo duna khane 7 milliards d'habitants donc sare kiten chanchene kammo ina yagarungu tu angana le nyagaren kini serebe akini serebe di hakle nga dome bo aga dunatu Allah yimete qur'anati majnun salle moje bankama serebe salle go moje bankama khalle nyagaren kini anda le nyagaren kini aga ne remu beni sara kumpakati nanke le nyagare ke fete hore na to kan khanda sara kenyen grand problème kenyen na sare kiten chanje donc filandi be gaay ngamula na nonga ko soninkara khibare ke kamma duna muma asuda ga sur soninke bana to ça c'est sûr har harantiere donc har farantiere iya fayku surotu mi kompo bane bo wini damenya igere renti maga har banenti maga ni ya walla har misidu dita wala hari misidu nga corona ke gille di terrible misidu ngi kun kallu mungi bo an soninke ka bana walla uga kota aga serenka netati ifeti kome duna mumu mwanyani kenga le 21e siècle kenya ningele sama on danya parce que on a invité comme l'intrindia amtu masala ngi ko kuma keta on trinde bo ko fo ke and man avantage woro da o gan ko na bu sasa ndam man avantage nga ani mangonga ka do droit de l'homme ngolli ni dome man ne bugu no ko gamba na ko ma ko gan ko na avance o gan ko na avance o gan tilen falle premièrement ko ngara ko diga mun jo paranga mo be ko avancer parce que anya ke Nations Unies mpoyenge Nations Unies mpoyenga ikane ke et les experts de l'ONU amaga et il reaga c'est impunité qui akama kengani soronga lagana ninga komonga iganta kiti voilà Nations Unies article wa ikene ke encore kabare bega ngana malindi igara condamné nyaga ke hay CNDH Commission nationale des droits de l'homme amaga ke hay Nations Unies il est grand temps de mettre fin à l'impunité des attaques barbares contre les esclaves amaga donc c'est-à-dire golleke golleke adangi sangende quoi aya dangi sangende amalal golleke dangi sangende amagaro sirega imendi nanti ko ora ga ilene do halle ubora yeshune hibe ga telongono anna telongo hibe ga junguna na hibe ga tan telongono me nyangeta ha andunga mbarawo
que colle que n'y a peu. C'est là qu'il met un taille. Bon, juste doso garangal meke garangal ango soron tu garangal o ku garango yango ku fullu garangal meke doso ay meti komon kotu idi mun kara ko jey ngubo idi katu ni ro kata ni no kingi mege fe na seren katu na yimen kara kingi fe Kenya na mina Mali mege fe na seren katu na yimen kara bo Mali mege fe antinya na no kusukomo yugo fonti kera na akatu ashiti awasa ike katunte doso imediga matike keti no ku atike na bala wonya komo yugo ngage fe serenga kitene anwinga kinyana khaguda tamudo koroganga keti bo manne meziri ne ankamaga en tant que responsable de Gambana hu international manne meziri na maga contre pour les justice contre le doso parce que agari crime ni kubeni de berada agari digamu kubeni ko manne mesure na maga kati doso bon mesure bego maga kati doso baneti ouais doso baneti sorobe no go kuma liste ni doso baneti gabonga ni on Mohamed Diabinu c'est-à-dire anga tu sorobe no gani otini de ngane le cerveau c'est ça crime sugo ngo maga soninkra c'est le cerveau mais Ikitema serait katunakri. Oui. Mais ils seront poussés quoi. Ils seront influencés parce que on a tout de ce problème on gagne de ce maya tout nanti impact ngani message nous quoi. Aganya tout nous ratibé nanti idiga muku seront alini golitia kenda ni bonondinden jope agara kanu ina hari tigi friend aga tigi friend ada ni friend tanongan. Atara accident de abla du karare accident dakari ay mega mako batara ona in ko lankara hoje donc isaga soron ko lankarna hoje ngobo donc maintenant aga tunu hobre wati be kenda ni mol c'est trop parce que donc man ngare procès na lininga ken kanema no yo ngake ngarni nonga man ngati laqelo dosoyi parce que adiga muku donc an ko qur'ana tafsir ngay quoi donc adiga mu ku ga correspondant na ke bati di soron katu di munkara muntaka jalsen keti munkara ati soro tanga na no suka kingi ge voilà tantia no kusu kingi fe Kenya kingi ay ko donc no de nuna no bondambi ati soro lo kata ni no de akande konate keti na lo kata ni nyai donc bon ikun ay megare digamu beni ko réalité de du jabi quoi mais mesure be ga gamba na roma pour la justice parce que pour ramener quelqu'un à la justice l'affaire judiciaire ça commence des plaintes donc pour quand kraketi khani gamba na har datiga mukongi est-ce que mesure nga gamba na roma na plainte li kama ba mesure ngoma na plainte li kama mais regarde comme c'est un procès ouais donc c'est des cerveaux donc on tamunda na lokunde tainundi parce que angana lokunde tainundi anga jalle man nan kilenga voilà agana kilentu agana tu nan ampa yankanati escalier kay anga monta high porte deuxième porte amanga wati so donc ogana nyara kana kunda porte abu donc on anga jalle manga ayo asireni ke asireni anga jalle manga maga tankine parce que de ça on est 40 d'accord ok question posée masala nganti kira ke chuma non on termine hein malal kagoro fona finya daba jama ke sasa okati manne kita ku akin ku berege partenaire ku berege daga yakundiro munga brene on kat manne de show tukat ku ora ga ibe tukat ku ngoma munguya ça c'est la première des choses c'est des martyrs ogama korime fo ku kundula ona misenga dabari ku togonga kundu ma dunaga ngri malal arganta hoindin arganta brogana yelle janjume sitinu ko angi kamaba malal nga janjume sitinga numéro 2 numéro 3 kama je crois na siko na hilo kama ngana amanya numéro 2 ki kama il faut ono hatren toribia ogana mungi yasu c'est pas bien mais janjume siti
janjume siti ayoko janjume ngo nyime fede no sorobe nga janjume siti ngam mungudo janjume deja parce siti ke tagu manne muntaka jarsoni kara hakati ke ani siti ngugu tagu donc sorobe ga siti ke nguni ken Ousmane Traoré soni ke facile mais hakatiri ido kuda kenchu yankandina sokata baka daga niku bo daga niku janjume daga ke bo ontron kende temo hakatiri kona bononten bo bref digamenga no kube yimme kama sasa janjume serikala no ku alo kube ni dono ya timele mu kudimani donc est-ce que haraga minya 2023 2024 est-ce que procès ngamba na rumaha nanti un jour kota irini e oyuruni kuro bireno koyogo iga mungu nudo isoronkalle. Bon, anga tu sirenke kuranta mungunu haro kuranta mungunu ya surtout i famille comment amenene parce que kebe ga nyangi ko ngara konu mugobe c'est vrai que haro gana hora ronkita il faut qu'on a retenu nanti non on a hora ko hagada prike tuga oui mais gamana ko hora ko nkamao bo gamana ko ken hora ko ken kama deja ayo dana meya parce que tu attention oda lada mbane a secondi oda anga tu ken kayira ringoma oui oda lada mbane a secondi mais il faut qu'on a hakre ke me a secondi parce que on a hinna gamana mais mentalement kondu kuma arsa on comment ngay ko d'accord donc parce que anga tu comme mungundo ke mari comment on penser étape gani il faut que ogana lada nchondi mentalement allo mendera nanti on horongay économiquement on horongay politiquement on horongay oui amangare politiquement ni mania il faut que maire nous nambogo dia imara kita ime mini candidature nous lon wori jawara ni kunga idi candidature ni tiabu on candidature nous lon har ministre har président de la république on ta Mauritanie na kamo Biram Dabedi mani avantage na Mauritanie gambana ma parce que c'est nga kitene Mauritanie ma agalo ma on kama mais sorongi ma assemblée non Biram Dabedi daga ma deuxième tour nga élection présidentielle nga o ko ay ken ke kono mati maire de har conseiller sire mundu tan anta kita donc il faut qu'on a kesu hay barrière nga ikundu ogan kawa na so kosoba kanwan si amangare comme les dabara voilà comme moy ko sinon no kone gona no ngani kum place siri kum place sur taka gajaga manye kundu majorité ngoma no kunu be no il faut profiter kento ku bangi voilà majorité ne gajaga yi gajaga bo volonté ke be gajaga ko ngari de ber wacha volontariat ke bo an ka de manne famu kenga est ce que asire nyane ba ma an kam ko volonté ke nanti on a volonté de ber kudo kota on a do so koto yogoni takke kinchiga bane suronga mududo kubentaku parce que an ngana daga khare an tang mo talaka dungalu dinkeni yogoni no an mukulaga jinga amu foraka. Non, franchement, c'est une très belle initiative. Parce que tous avocats, nous déjà, ils vont pas se faire quelque chose. Oui. Donc il faut en étoile. Oui. En cas comme il faut cacher. Oui, ça c'est sûr. Donc, Kenya Kundu, on a notre idée là-dessus. C'est bien. C'est bien. Wati arni kundu on aura besoin de ces sous o hajun arni kinya aso an kinya parce que on ngada go mobe o gana ni golle sresu ndai golle su dabar nan na ranyi men nan to gara kawsu ko yere aso an onde parce que bane gana gagner aso an gagner mais bane ga gana perdre hari gana sere bane akatu ikumbu tengan talon kotana parce que an to so ninge ngari mema ga nganda kampalon khrom excusez-moi des termes donc mais banera gana jidinke gendarme nu ngara jidinka igada ngari pourquoi iga kuru sasa ouais parce que dangari a de gumun daga kasonga maire nu daga kasonga conseiller nu daga kasonga aswa kamana to daga na kasonga donc soniken kana kasoke nga non soninge nga kana hibe kharsim gono kaso
angara kuli tago so ngel la kan ti kan karen ko kondula mode ke ti ganda gendarme ngari professionnel ma gendarme no wara gai malal ka wuro angana tanga soro tamni do kabukarni gendarme no ngana grida misigina nan tiam misigina ngarni amma hiya kita yo kin kare problème ki a fese parce que wakati tinto mo dangi 45 minutes nga professionnel Djibril Diarra commencé no signaler derrière mo be gam maka kin kare no xoke Allah ken ko mo jaman na famu ila man kitano bon ken no ko kundu o ga digame be kono katia kenni o ga har message no be no trinka lenki urido sasa na c'est pas des messages encourageants surtout kengriti et kankare matuti kankare ken minna ana kartadi iso be no ga rantiere kunga munda ni karango ko ni pousser kona kida ngani nanti kiribare nyame iga kinye niveau kebe ina sigindi no ngani iga ligne rouge la kenge iga na ligne rouge franchi kotaso ça va faire ya honga la carte iga ma de mama ngamenga ça c'est sûr donc ça c'est sûr oga sigindi no kebe iga ran sigindi no ngani donc kuma ronni me peu alingi dangani o anyame kananti kentanga ninke ube nanti carte su ya ren na kan kare garenga ni kenya sere su ya ren ta kan kare ke gambana mankanye gay me kunu ngema de me ngefa ngende to agano kubanga maka ko donc debe ke to ni ren kare donc debe ke to ni ren kare ma ta do jema na 5 km problème qui passe ken kare dans la nuit bon no wojo yo ko bagande ken kama nan to dum ko tanyai yelli se ronkite no nan kri directement très rapidement nan te ken kare ba ma ande ki to kam moy en réalité bon ndi gono amegalanga parce que cher wal magasa un conseiller ngani akenga abakaran kare mais idan germare ndam goti sorotanano victime no ko imimeno parce que gelli gani bakanda mugo nanti ya bakana daga ida liste ngaringa nda procureur saisine nanti kwatele donc ani akre to mangari mais procureur ke ma karindi ama harti ndangal merci igara me gurba amerene minna ana jema procureur d'accord igara me gurba 23h ngana gadin créer procureur ke nanti modi kin choro numéro anti ngesoro numéro na kemundu ati iti ya na gonga digame be kode ya masron komponga de anti modi ga ke ewa keta kendu na numéro no mundu ni waranga donc amanga donc ngema problème be boy o ma tauma ma bononga no bononga likata c'est pas bon angara tunanti himo kon turondi ni maga trengede kaniya duban magangirde kenya non a plate kite ke wona suundu quoi donc ho ga nyangila il faut pas attendre parce que nanti tongunga hure maganta ho surono ko donc anjoginte tonga magakenke la ka hure ana ture da tonga magana mani surono bo eri kinya dernier 15 show ke begin ke magata comme gamba na ru khatande ke ali ma international ga kerene kriene quoi pardon bo khatande ke ali est-ce qui harbi ga khatande kebe igana continuer kundu est-ce que an ka famu yenda nanti fota na erni kriye ken ka fete international ya bon ken no ko je crois que harsa imal les sont retenus parce que on a tout erreur hana ganan kita tabani annan kawangun kutengana kengena corriger ouais mais malheureusement ce que je remarque on dirait que harsa ima le choc ima retenu toujours yakama nan to soron bagindeni banga soron bagindeni à un moment ils seront obligés de regarder kahon créa d'accord harsa ne ke do da mugo nanti da soron baginde ama kanya ni situnu kama donc ngege magake oga hibe mundu no to do du horor na dialogue ndabari usunga bane donc ko menu ga gana kontu dialogue ndabari ni nga bane oga na sage me haragata du horondo haragatu bakka deben non deben do maga whatsapp no ko gay igana ile gadi no haragatu bakka whatsapp no ka kama donc modi ka avion ngade golle ge ko to no ha ko to no de wala donc na kenke ngara tal do do fu begar tikenga amadu fu begar tikenga serso anda ga mi yegime anti hinna nanga ko fakati du horoku bo du horoku bana be gamba na ko kalte ni fili anan ko bo bana ni ko ni no nga
nga komonya ni nat kunga komongi kama donc na to rigami yere mais toujours me khatande ke continue na boda ka sukunyo da kanta Merci beaucoup. oro khibaru sonin kara khibaru nkongi dingira duna no kusulo lo bango ba dindungure duna te tukuna kati Merci. gambana ko khanyaga jafunu da ka sukunyi Merci. gambana ko digi abdullah diko da ka sukunyi gambana ko sabaku professionnel ngere jibu jara gambana ko persida gajaga tankergendo de bunyeri daga ide basulenki bamako jagandigi dinka gajaga persida nyanda basu C'est bien ça. Tamara suigo ide. Ngira junga toge. Voilà. Donc gambana ko Mali Sénégal Mauritanie Gambia Guinée ni ku fili bo gambana ko khadebe digi bo gambana ko khanyaga jafunu oda susu jombogo gidime tringa oda sukunyi gambana ko kingi karta nara banyenga kuli gambana ko nara bafulabe gambana ko les diaspora française gambana ko numéro 1 gajaga tafsiriga berfusina ba ala sebunin pila maj gambana ko la nouvelle génération 21 oda kasukuni oda gambana ko remen chukuni khalo lo bango bobaka serni jomu mungudia mama demba sisoko jarntam bino do kunyo da khanta gambana ko vacacer suyantu wontantu donc oda sukuni ona khada assalamu alaikum ko anger nyumoyi parce que on am gebe khri falla nyille nantago kunu na masala on a noiri ando dro côté toujours odanga do mo kilo Inch'Allah, merci beaucoup. mais ayam magana to ko tayrin to nga su kitu gamana ko su kitenki ni mena daga ba ma kamo Bon, ça ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation. voilà Oga mundo ndaga. oui Oga mundo nga avance, oga mundo na kekebare na ni même broti peu. oui Il faut no kitunga kinime. bon Donc Mali, Sénégal, Mauritanie, Gambie, on a mis des mains. Oui. Mais Maro, il mène de nanti. C'est-à-dire parce que nous n'avons ro na kasar la no kasar ante. Korosu ali on a meni tenga on a bokti. on a yelengu ngana On a bokti on a potude on a bokti niya manyime na utuna ndaga sedi. ok Donc kenke ngana ngatan surtout nyumu kuno maga harantiere. ok Nga ibe kono ken no ko kunu. Taken kono siti kama on tarno détail bi. oui Akota ngarni haranti. Uruge ngangilli. karke mo ndi way kentu kengari ni listi khorenga on de listing kono me lara batano nyime sobi Serendala nyaga na gambana ni kite nyoma. international dro to magaro ro magaro no ono muldugo na ona kaiti ke be findi ona kanjo gati ke na parce que la rabat merci beaucoup bonne merci beaucoup merci Abdoulaye Diko merci président Malal Kagoro soninkaro khibarun kama khibarun kinyande dingira khado khari ngdome khare me gono ko ne inspecteur de police Samba Diakhaté ona khada assalamu alaikum Merci beaucoup.